Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Zulf Lawen. Aujourd'hui, je viens vous voir pour la recette d'un couscous qu'on prépare Yenayer. Parmi les recettes, les milliers de recettes que chacun prépare chez soi. Moi, je vais préparer ma recette du couscous aux légumes, bien sûr. كنا ونرسى كي يناير كل يوم نمشي نخدم سكسو خامس كل يوم واش كسبو يا ساكير لان تصل عوايد الا ويدي يخدم سكسو سباي سوفير لان ويدي يخدم فركوكاش لان ويدي يخدم اوفتيان لان ويدي يخدم بلان شوز ثي مقفول تم ثزميت كل يوم نمشي سيقار كاين جي بري deux oignons moyens que j'ai coupé moyennement comme ça en petits dés. Moi je préfère comme ça. Donc pour cela j'ai pris des courgettes. Donc les courgettes je les ai découpées en petits, mais j'ai laissé cela pour à la fin pour la déco. Donc j'ai laissé 3-4 morceaux comme ça. Les navets, l'œuf, les carottes j'ai coupé pareil en petits cubes, c'est comme ça qu'on mange nous, et j'ai laissé quelques-unes comme ça pour la fin. La tomate, moi je la découpe comme ça. J'enlève juste les pépins. Le céleri, voilà, en gros, c'est comme tous les légumes, je les découpe en gros, c'est comme ça. Bon, je laisse les feuilles, je les mis. Donc, j'ai pris les haricots verts, je les ai blanchis dans l'eau, 5 minutes. Je prends juste 2 morceaux de viande, vraiment un petit morceau que j'ai découpé en deux, juste pour le bennak. Une grande cuillère à soupe de tomates concentrées. Les épices, ça vous revient. Moi, j'utilise un mélange qui est spécial couscous que j'ai ramené de l'Algérie. J'utilise aussi du paprika, donc du piment doux, un peu de poivre noir et de la coriandre. C'est moulu, c'est ma préférée. Et bien sûr, j'utilise de la courge, donc safe pour mon couscous. J'adore faire trop de recettes et je reviens vers vous. أقلوا على دار غروان. دونك فوالا لا مارميتينو خدمه هذيك شطح الزيت شطح الزيت هكا. هذا سيار اكسو مني هذا يغلو بصل مني هذا رنوغ الحمص مني la tomate concentrée, c'est très important de faire ça, ça donne le goût et ça enlève l'acidité de la tomate. أدخل السلري هذه شويه لي زيبيس أدخل ويدي كي قبل. دونك هذه هكا pour le moment هذه هكا شويه. الفلفله هذا الكيلو تكثر غير شويه كان فريمون une petite cuillère à café وتكثر غير سوا تصيص. دونك هذا راه غنقلو هكا شي طحويه كيف غنقلو بيان باش تسرح الفصل النيا ايوا ماني السلري ني دوك شومنا دي يقلو بيان من هذا سرو لا كاروت النيا ذا اللف اسرنو لا طوماط وتنجا نذقلي تنتيراك بيان هذا سنيا غامان نجرب بون المقرفه بون ما يولنا كني كان une fois que le notre marmite elle commence à bouillir انا نولو فيان النيا يمرنا نرلو ايني سهلني في بوث بيان سور لا كورجيت تخسي تزكواغ سهلني في بوث ادو غنعرفو ان شاء الله باش ندوري غنمشي نخمر سكسو غادي فور أقلع نورالة. Donc je suis de retour pour le couscous. Donc moi j'ai choisi couscous d'orge. Franchement cette marque là c'est la première fois que je l'essaye. On verra bien ce que ça donne, mais normalement elle est bien. Je veux dire cette marque là en couscous d'orge. Je l'ai essayé déjà dans le couscous de blé normal. Donc je vais faire voilà. Donc mêler le sucre aussi, je le mouille pas trop, donc je mouille un tout petit peu.
ادخل معايا كوكا لي طاباكي تجي غادي يستافو تجي غادي يسو غادي يكاو ايوا كنا ثرا غادي فور اون فوا ابري ما تتكسر ونسكنا غنمشي ترد دماغ غنمشي تخدم غامان سقيني كن تسوغوندني غير في الملح بون سا سي كالك شوز راه نتاكم الدن مي الملح فتو ثرا دونك راني غاشي طحن الملح لكن كوليوني تمليحه كي نحمل ثورا يقليو قليت مرميطيو هي غاس لا كاروت ني غاس الفثنيه لا طوماط نيه راني غاس لو طون ملحقت غتجي غتشطح مي ثيو زايك ثيو ولت مرميطيو كان هذا سيا لي ريكوفير نيه دونك اون فوا كو notre sauce commence à bouillir je rajoute les haricots verts et bien sûr la courge je la laisse à la fin le potiron ou la courge comme ce que vous avez farcée تزقوارت je la laisse à la fin parce que c'est اللي تبوي de la courgette donc voilà je suis de retour pour faire la suite de notre repas du soir donc des coquelets moi je vais faire aujourd'hui 2 coquelets rôtis au tourne-branche voilà donc fait 2 petits coquelets que j'ai fait tremper dans de l'eau et du sel et du vinaigre c'est magnifique aussi pour enlever toutes les impuretés. Donc pour cela j'ai préparé des petites épices, une petite cuillère de menthe sèche, une petite cuillère d'herbe de Provence, une petite cuillère de romarin, une cuillère à soupe de poudre d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, gingembre fraîche, du frais. Alors une tête de d'ail que j'ai coupé comme ça en deux, que je vais mettre dedans à l'intérieur de mes coquelets et je vais rajouter du paprika, du sel et de l'huile. Voilà ce que je vais faire pour ma marinade. Donc je vais faire comme ça, je vais mettre tout dessus. Vous savez que le poulet aime bien le sel. De l'huile d'olive comme vous voulez, l'huile d'olive et je fais rentrer ma marinade partout. Et voilà, une fois que je les ai marinés très bien, donc je prends les 2 mécousses d'ail. Voilà. Je les enfourne, comme je vous ai dit, au tourne-branche pour 1 heure, 1 heure et quart. Ça suffit parce que c'est des coquelets. Et je vous montre Inch'Allah le résultat de notre couscous tout à l'heure. Voilà le couscous, je viens de l'enlever, il est tout chaud. Si vous ne pouvez pas faire cette étape là à la main, vous pouvez utiliser une cuillère. Paquette de me ramène et je l'arrose. كل يوم نثير ما كني يكسن مي اون غرو هكا نردم وكسي ضمان تولي غنمشي تحملهم غنمشي ديفا غنمشي نلخص بيان تولي مشاك غران الا قادي لي لخص بيان سوامان كنو ندي تفغاله تسكسو يكون فوالا كيحوايج راني هويا ابخي avec l'expérience bien sûr كل يوم نمشي كسا l'expérience ينس فوالا كتجي غادي يسوى تجي غادي يكاو اون فوا كيسوى يكاو يشوف يسوى بيان هذا سيار شويه الملح كنت مليح ما كنت مليح هذا سرنوغ شويه طحن الزيت جوست فيها ثقيل كاين كتمشطوح اي هذا غادي فور اون دوزيام فوا هادي فور تجيبو بيان اي بي تيتكسر ان شاء الله هاد نجا ديال السمير سنقي الزيت هاد نوغا ان شاء الله هاد نبريزونطي لكم لي بلاناغ تو تالور هادو غالا غنغرون ان شاء الله باش هذا ونسكنا غنمشي هذا سبور ميم المسمن Me voilà de retour. فيه من سينا دونك فيه من سينينا يرنا سكسوني غادي هكا فيه يفرد مانيفيك يفصل بيان دونك جلي كنوني نير لي ليغوم نير خني داك الطرف المرقه تاعنا سقينا ثان يفرد سوبر وري ثقيل وردي فيغ ذا من كان
Donc le poulet rôti il est très bien cuit. J'aurais voulu partager avec vous tous les détails, mais j'ai pas eu le temps. Donc un jour, Inch'Allah, on va la recette. Mais il faut magnifique, Inch'Allah, on va la voilà, des petites friandises. يناير المقرص تزيداني سويني الهان ان شاء الله غادي مقرص سويني الهان ولا نتا فيه هكا كيثورا هو كي يناير نغسا un gâteau qu'on a préparé hier. فيه ان شاء الله دوينا ديالنا يني الهان لهنا بالفرحي مدني مره صحه تلويث قوي قوني نيغ اسقوس مكاز ان شاء الله اسقوس ويضا ملال كويني الهان ارثوفات ان شاء الله. بون سواري، تري بيانتو ان شاء الله. au revoir.